Gikan diri og dito, from this to this. Ngayon nagluto tayo ng afritada at pamimigay natin sa Matrix Balanse Kaon, brother. Tirada dira, brother. Nangaon na ka, brother. Kaon na, brother. Happy day kay ko, brother. Kay after 1 month straight nakaluto jud tag tapagkaon human na panghatag po nato. Mao na yung montage nato for 33 days, brother. Halos tanan po tahi naluto na nato. Unsay ma-recommend ninyo na lutoon na pod? Kay mawala pod mi samo ang mindset. Sige na lang kog chat GPT ani unsa akong lutoon og ingredients. May na lang pod medyo sakto ra pod si chat GPT panagsa pod magkamali ra pod siya. Dungagan ni mga ingredients na wa naman ni sa balanse. Congrats day kay Karen, kay 80k followers na po siya. Mandili ko sure kung kailangan ako mag-move pa karon. Undecided pa yung plans ko, pero as much as I wanted to buy, dili na ko kailangan mag-move karon. Samot na nagaluto ko, naga-prepare ko, nagapanghatag ko, and plus star na pod ko with my dogs. But if duty calls, medyo nanibago pod ko sa akong situation kay murabi akong naay ka live-in karon, isarami ka kwarto. Happy man pod kay naama kay comfort ba? Pero di ka ka-feel og lonely ba? Lami ba kayong giluto ni kaka ganinang buntag bay paksiw tapos prito isda na kanang isda sa bato mo na akong paborito bay kanang medyo nagpula-pula pa ba nya nag-arrange na lang pud mi sa balay no na murag efficient na kayo among movement. So bless kayo ko bay kay nakabuhat ko kanang home na ko. Kay kanang home baya by feeling baya na siya no kay bisag kaun sa man na kanindo tanaw ninyong balay bay kung dili feeling home bay, dili na siya comfortable na home, bayay. Kung sa pa, bayay. Mo din ako favorite na polo, guys. Mo ni siya tong nagpasikat jud sa kuha na polo pag abot na ko sa Davao. Kay kabalo mo, before ko nag-start jud og kasikat, moto na pa ko sa Thailand. Nagpuyo ko sa Kupanghan. Nag-live ko there for 3 months. Nag-rent ko monthly na balay in nature bay ha. Imagine mo yan bay. Nasa labas ka na ng Thailand, ng international na country mo. Tapos nag-rent ka ng kubo bay in the middle of the forest bay. Na layo kay silingan. And nagsaligra ka bay. Nagsaligra ka na iro ka uban. And it's just connect ka sa nature, connect ka sa locals. Connect ka sa vibe. Bay, I miss that, bay. I miss the travel. I miss exploring, bay. I miss, bay. Kadami ko ng feelings na na-manifest sa life ko. And I think, bay, yun yung importance, bay, na makapa-strengthen ng life ng tao is yung feelings na na-manifest na niya before. Hindi lang yung money na na-gain niya now, but also yung feeling by. Kay for example, yung mga negosyo ko before na na-build ko, I have this boss mentality, boss mindset, and na-carry ko pa rin yun. And na-experience ko yung quality at saka yung experience ko before, pagiging successful sa mga businesses ko before. But now is the most important time. So, happy to be where I'm at now, at my point of life by clean, healthy living, brother. My sister, healthy physical touch, physical romance. Doing good, healthy by abundant, naga-share ng blessings, naga-promote ng sugal, walang kagalit. Merong basher pero wala akong ginadumduman na galit by. Nag-forgive na ako sa mga past ko. Nag-forgive na ako sa mga tao na hindi na-understand ano yung journey ko by. And just continue to share kung ano yung na-feel ko by and na-experience ko sa life ko and gina-share yung perspective ko. Diba yun man yung pinaka-important? Hindi man dito sa social media na pasikat lang by. Ino ninyo na pasikat. Pagsikat talaga by kay nag-content man, diba? Pero yes, kung merong negative by, it's up to the judge to obey the law and the P6 by what's right or wrong. I'm a jester, so I'm both the balance by. Can talk about my freedom. So mo na to guys, manghatag lang ta. Buenas, bless and love.